ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦ ଆଗରେ କଣ ସାଉଲ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଘଟିଲା କେଜାଣି? ସାଉଲ ମତେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବ, ସାଉଲ ମତେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବ ବୋଧେ, ଏପରି ଭାବି ବୋଧେ ବୋଲିବା ଆଲୋଚନାରେ ସେଦିନ ଦାଉଦ ପଳାୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପଳାୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପଳାୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେଇବାର ନଥିଲା, ସେ ଅନେଇବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପଚାରୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଉଲ କି ଗଲିଆତ କୁହନ୍ତୁ? ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦ କାହାକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତା, ଗଲିଆତକୁ କି ସାଉଲଙ୍କୁ? ଗଲିଆତଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଗଲିଆତକୁ ଦାଉଦ ବଦ୍ଧ କରି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସାଉଲକୁ ଡରି ଯାଉଅଛି। ଏପରି ଭୟ କରି ସେ କେତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ସାଉଲ ମତେ ମାରିଦେବ। ଦାଉଦ ଟିକିଏ ରୁହ, କିଏ ତୁମକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲା? ସାମୁଏଲ ଅଭିଷେକ କଲା। କଣ ପାଇଁ ସେ ଅଭିଷେକ କଲା? ଏହି ଦେଶର ରାଜା ରୂପେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କଲା। ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର ବୋଲି କିଏ ପଠାଇଅଛି? ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ? ମୋତେ ଅଭିଷେକ କର ବୋଲି। କାହିଁକି ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା? ଦେଶ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏହି ଦେଶ ମୋତେ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ସତରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି ରାଜା ରୂପେ, ତେବେ କିଏ ମାରିବ ତୁମକୁ? କିଏ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ରାଜା ନ କରି ରଖିପାରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସମୟ ଆସିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାସନ କରିବ। ଏହା ଦାଉଦ ମାନିବା କଥା କି ନୁହଁ? ମାନିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କଣ କଲା ଜାଣ କି? ସାଉଲ ମୋ ପଛେ ପଡୁଅଛି ବୋଲି, ସାଉଲ ବୋଧେ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବ ବୋଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶେଷରେ ତା ନିଜର ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାର ଦେଶ ନଥିବା ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶକୁ ସେ ଯାଇ, ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ସେହି ଆଖିସ୍ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା। ଆଖିସ୍ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରହିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ନଥିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ତମର ଟିକେ ସାହାରା ଚାହୁଁଛୁ। ତମର ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆସୁଛି, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହେବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଏପରି କହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ରାଜା ଆଖିସ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ସେ ମାଗି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ କି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। କାହା ସହିତ ଯାଇକି ଏପରି ସମ୍ବନ୍ଧ କଲା ଜାଣ କି? ଶତ୍ରୁ ଆଖିସ୍ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲା, ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସେ, ମୁଁ ତମ ତରଫରୁ ଆସିବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆବଶ୍ୟକ କି? ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜଗତର ସଦୃଶ ଅଟେ, ଆଖିସ୍ ଶୟତାନର ସଦୃଶ ଅଟେ। କଷ୍ଟ ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହବ ଜଗତ କି ଜଗତ ଶାସନ କରୁଥିବା ଶୟତାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଦରକାର। ଦାଉଦ ଏ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଜଣା। ତେବେ କଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ନ ପାଇବା, ମହିମା ନ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦାଉଦ ଗଲା। ନ କରିବାକୁ ଥିବା ସନ୍ଧି ସେ କଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ନଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ନ କରିବାକୁ ଥିବା କାମ ସେ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଘଟିଲା? ପଲେଷ୍ଟିୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣ କି? ଆଖିସ୍ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। କେବେ ଭାବିପାରିବେ କି? ଯେଉଁ ଦେଶ ସପକ୍ଷରୁ କି ସେଦିନେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଗଲିଆତକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ଦାଉଦ ଆଜି କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, ମାନେ କେତେ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର କି ନିଜର ରାଜ୍ୟ, ନିଜର ଲୋକ, ନିଜର ଦେଶ ବୋଲି ଭାବି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସେ ଦେଶକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ରାଜା ଆଖିସ୍ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଖିସ୍ ରାଜା କହୁଅଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦ କଣ କହିଥାନ୍ତା ଜାଣ କି? ଆଖିସ୍ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ କି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। କାହିଁକି? ମାନେ ମୋତେ ଓ ମୋହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧରେ ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ନ କରିବାର କାମ।
इस्राएल न होई आउ कौनसी देश को जीवापाई कुहंतु, जीवापाई आज्ञा कर। तमे न आसी जदि चाहिब तमे सिंहासन रे बस, तम पक्षरु मु युद्ध करिबी। एपरि कहिबाकु थिबा दाऊद सेदिन कौन कला जानो कि? आखिस राजा जेतेबेले कहिला आस दाऊद आस बोली कहिले, दाऊद चलीगला आज्ञा काहारी विरुद्धरे? इस्राएल देश विरुद्धरे। काहाकु बद्ध करिबा पई? इस्राएल लोक मानको हत्या करिबा पई। काहाकु विजय देबा पई? पलेस्टीय देशर विजय करिबा पई। एबे बुझिबाकु चेष्टा करंतु, दाऊदंक जीवन रे बहुत दूरकु चलीगला आज्ञा। काहा ठारू? प्रभुंक ठारू। आखि सहित कौन संपर्क आज्ञा? शत्रु सहित कौन डील आज्ञा? दाऊद ईश्वरंक ठारू दूर होईगला। एहार अर्थ कौन? माने आमे केते आत्मिक देखागले भी, केते भक्त देखागले मध्य केतेक थर आममानक जीवन रे आसीथिबा समस्या लागी आममानकु प्रभुंक ठारू दूरेबा पई चेष्टा करे। सहजर मार्गरे कष्ट दूर करिबा पई, सहजर मार्गरे चाकिरी पाइबा निमंते ओ सहजर मार्गरे टंका पाइबा निमंते खराब काम शयतान करैब। जदि आमे शयतानर बसरे आसीगले निश्चित रूपे तार प्रतिफल परिवार भांगी पड़िब। मने अछि कि अब्राहम ईश्वरंक द्वारा आहूत हला ओ से प्रतिज्ञात देश को जीवा समय रे सेठारे दुर्भिक्ष आसी पड़िला। दुर्भिक्ष आसीबार कारण प्रभुंको पचारिथिले। प्रभु कहिथान्ते दुर्भिक्ष काहीकि आसिला कारण न जानी तार अभाव दूर करिबा निमंते प्रभुंको न पचारि मध्य से मिस्र देश को पलायन करिथिले। मिस्र देश को जाई मिस्र देशर राजा फारोंकर आश्रय नहीं तार कष्ट को दूर करिबा पई चाही नुआ समस्या किणी आनिथिला। ताहा कण? ता स्त्री ताठारू दूरेई गला, परिवार भांगी पड़िला ओ सारा फारोंको द्वारा डका जाइथिला तार स्त्री हेबा निमंते। जेतेबेले कि आमे प्रभुंको ठारू दूरेई जिबा, जेतेबेले कि आमे जगत आड़कू चली जिबा, जेतेबेले कि आमे ईश्वरंकर उपस्थितिरू दूरेई जाई पापर निकटवर्ती होई जगतर निकटवर्ती होई जागतिक हिसाब रे बंचिबा आरंभ करिब, सर्वप्रथम आक्रमण तुम परिवार रे पड़िब। अब्राहम तार परिवार को हरई देला। सारा फारोर गृह रे पहुंची अछि। कुटुंब खंड खंड होई गला। पचारुअछि आज काहीकि तुम कुटुंब खंड होई अछि? काहीकि तुम स्वामी तुमठारू दूरेई अछि? काहीकि तुम स्त्री तुमठारू दूरेई छी? काहीकि तुम पिलामाने तुमठारे दूरेई जाइछंती? थरे चिंता करंतु काहीकि? गत दिन रे तुमे गोटे भूल करी अछ। गत दिन रे तुमे अपना जीवन निमंते एक भूल निष्पत्ति नहीं अछ ओ प्रभुंक ठारू दूरे जाई अछ। पवित्र जीवन हरई अछ। ता फଳରେ शयतान तुम परिवार को आक्रमण करुअछि। सेदिन अब्राहमक परिवार को आक्रमण करा जाइथिला। ता परिवार दुई भाग होई गला। एलिमेलेक मने अछि कि किए से? कुहंतु नयमीर स्वामी, रूतर ससुर। सेमाने रहुथिबा जिहुदा प्रदेशर बेथलीहमरे दुर्भिक्ष आसिला। दुर्भिक्ष काहीकि आसिला माने विचारकर्ता पुस्तक 21 अध्यायर 25 पदरे एपरि लेखा अछि, सेदिन समस्ते जहा जहा भल लागिला ताहा करिथिबारु कण? सेदिन मानकरे इस्राएल देशरे राजा न थिबारु प्रत्येके इच्छा अनुसारे बंचु अछंती। एपरि इच्छा अनुसारे बंचिबा समय ईश्वर कहिले तुमको दुर्भिक्ष पठेइबी, कष्ट पठेइबी, ता फଳରେ मु तुमको मो आड़क आकर्षण करिबी बोली प्रभु कहिले। सेमाने इच्छा अनुसारे बंचिथिबारु से दिन प्रभु दुर्भिक्ष ओ कष्ट पठेइले। कारण कण? माने से कष्ट ओ दुर्भिक्ष सकाशु दुखर सहित ईश्वरंकर पाद धरिबे बोलिबा गोटे आशा। सो दुखर सहित प्रभुंकर पाद धरिबाकु थिबा एलिमेलेक कौन कहिले जानो कि तांको स्त्री को? एही देशरे दुर्भिक्ष पड़िथिबारु तुम मानकु अन्य देश को नेबी बोली केउठा को नेला? से मोयाब देश को नेइकी गला। काहीकि सेठारे से मानकु बंचैब। एठारे ईश्वरंको परित्याग करी ईश्वर नथिबा देश को से मानकु बंचैबा निमंते नहीं। एलिमेलेक कौन बंचै पारिला कि? से निजे ही मरीगला, बंचिला नहीं। भार्या विधवा होई गला। तांकु विश्वास करी जाइथिबा दुई गोटी संतान किलियन महलन से माने मध्य मरीगले। शेषरे गृहरे 3 जण मां माने विधवा होई गले। कारण जानो कि से माने ईश्वरंको ठारू दूरेई गले, शयतानर फांदरे पड़ीगले। एही ईश्वरंकु तुमे मानिले, विश्वास कले एमिति परिस्थिति आसीबो, आसंतु आंभ देशकु बोली कही पापिष्ट देशकु शयतान नहीं जाइथिला। अपवित्रतार स्थान को से नहीं जाइथिला। बंचैबी बोली कहिथिबा सेही शयतान बद्ध करिदेला। शयतानर काम एइटा
ପ୍ରଥମେ ଶୟତାନର କାମ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବ, ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଲା ପରେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି କହିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ତମେ ଶୁଣିଲ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେବ। କଣ ବୁଝିଲ ତମେ? ସେଠାରେ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଏଲିମେଲେକ ମରିଗଲା, ପିଲାମାନେ ବି ମରିଗଲେ, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଘଟିଲା। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୂରେଇ ଗଲା, ପରିବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇବ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମ ପରିବାରର ଚାରିପଟେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାର ବେଡ଼ ତମେ ଦୂର କରୁଅଛ। ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ କି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବେଡ଼ ତୁମେ ହରେଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ତୁମ ପରିବାର ଚାରିପଟେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାର ବେଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଶୟତାନ ହଠାତ୍ରେ ଆସି ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟକୁ ଶୟତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲି, ମଦୁଆ ହୋଇପାରେ, ବୁଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ପାପିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ବେଶ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଯେ କେହି ବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ସୁନାରୂପ କି ବସ୍ତୁ ବାହନ ନୁହେଁ, ତେବେ କୁଟୁମ୍ବ। କାହିଁକି? ମାନେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ କଣ କରିବ ଜାଣ କି? ତମେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଦୂର ହେବାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତୁମ ପରିବାରକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଯାହା ସହିତ ହାତ ମିଶେଇବାର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇବ, ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ସ୍ନେହ କରିବାର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ କଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ତେବେ ସେ ପରିବାରକୁ ହରେଇଲା। ଆଜି ତମେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଯଦି ହରାଇ ଦେଉଅଛ, ମାନେ ଯଦି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମମତା ତମେ ଯଦି ଦୂର କରୁଅଛ, ମାନେ ଶୁଣ, ତମେ ଶୟତାନର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଅଛ। ଦାଉଦ ଆଖିସ୍ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଖିସ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି, ରାଜା, ଏ ଦାଉଦ, ଏ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଭଲ ହେଲା ମତେ ନ ଯିବା ପାଇଁ କେ ଜଣେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ବୋଲି ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ କଲା? ତାହା ଆହୁରି ଦୁଃଖ। କଣ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 29 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ତହିଁରେ ପଲେଷ୍ଟିଆ ଅଧିପତିମାନେ କହିଲେ, ଏହି ଏବ୍ରିୟମାନେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଏହି ଏବ୍ରିୟମାନେ, ତାମାନେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଆମ ସହିତ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଦାଉଦ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଏମାନେ କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଅଧିପତିମାନେ, ତାମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶରେ 5ଟି ନଗର ଅଛି। 5ଟି ନଗରକୁ 5ଟି ଅଧିପତିମାନେ। ଗୋଟିଏ ନଗରର ଅଧିପତି ଥିଲା ଗଲିଆତ। ଗଲିଆତ ଛଡ଼ା ଆଉ 4 ଜଣ ଥିଲେ, ସର୍ବମୋଟ 5 ଜଣ। ଦାଉଦ କେତୋଟି ପଥର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ କି 2ଟା? କାହିଁକି 5ଟି ନେଇକି ଗଲା? ଆପଣ ଜାଣ କି 5 ଜଣ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ପଥର ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଧରି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଃଖ ନୁହଁ କି? ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ କି? ଅଶୁଚି ନୁହଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୋଷ ନୁହଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିପତିମାନେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଏମାନେ କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜାକୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି। କଣ ଘଟିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତହୁଁ ଆଖିସ୍ କହିଲେ, ଏ କଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସାଉଲଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦ ନୁହେଁ? ସେ ଏତେ ଦିନ ଓ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। କେତେ ଦିନ? କଣ ଅଛି? ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆଖିସ୍ ରାଜା ସହିତ। ଏହା ଧର୍ମ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନେକ ଦିନ ଧରି, ଅନେକ ମାସ ଧରି, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଈଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଆଖିସ୍ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦାଉଦ ରହିବା କଣ ଭଲ କି? ମା ବାପା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଯେ ପ୍ରେମ କଲେ, ତମେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ, ଅନେକ ମାସ ଯାଏ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏ
शैतान सहित रहिले केमिति हबो? शैतान देइथिबा छायारे तमे रहिले ताहा कोन भल कि? ताहा सुरक्षा दब कि? थरे चिंता करंतु। जीवन नेबाकू चाहुथिबा शैतानर छायारे कोन तमे रहिब कि? नहिले प्राणदान करिथिबा जीशुंकर छायारे बंचिब चिंता कर। आखिस कहुअछि एते दिन एते मास एते वर्ष धरी आम पाखरे अछि से कौनसी दोष करि नाही त से दाऊद आम सहित आसिले कौन हबो? आम लोक ही त। दुख विषय आज्ञा। दाऊद तुमे वास्तव रे यथार्थ व्यक्ति अट। काहेकि माने तुम प्रभु को छाड़ी दे अछ, तुम देश को छाड़ी दे अछ, तुम देश सपक्षर युद्ध करिबा बंद करिछ, तुमे प्रभुंक पक्षरे ठिया हेबा बंद करि अछ, मो पक्षरे तुमे ठिया होई अछ, तुमे यथार्थ अट। दुख नुह कि? दुख नुह कि आज्ञा? आखिस शैतानर सदृश अटे। शैतान कहुअछि दाऊदंकु तुमे बहुत यथार्थ व्यक्ति मो पक्षरे ठिया हेल, तुमे प्रभुंकु परित्याग कल, प्रभुंकर संकल्पकु तुमे परित्याग कल, तुम देश को परित्याग कल, तुम देश पक्षरे युद्ध करिबाकु थिबा तमे आम देश पक्षरु युद्ध करुअछ, तमे केते भल। दुख नुह कि आज्ञा? तापरे कौन घटिला आसंतु आमे देखिबा। मोहर पक्ष हेबा दिन ठारू आज पर्यंत मु ताहाठारे कौनसी दोष पाई नाही, मात्र पलेष्टीय अधिपति माने ताहा उपरे क्रुद्ध हेले ओ पलेष्टीय अधिपति माने ताहाकु कहिले तुम्हे से लोक को फेराई दियो, तुम्हे ताहा पाई जेउ स्थान निरूपण करिअछ से आपणर सेही स्थान को फेरी जाऊ, से आम्भ मानक संगरे युद्ध को जीव नाही। दाऊद तमे फेरी जाओ, तमे युद्ध को आसीबा भल नुह। एही कथा दाऊद सुनिबा बेले कौन करिथांता? प्रभु बहुत भल हैला। बाहिक भावरे बाहर को युद्ध करिबा समय जीवा समय भी अंतରରେ वास्तव मु तो तुम सहित युद्ध करि थांते, युद्ध करिबारु मते निवृत्त कल। प्रभु तुमरी गौरव हो कहबार थिला कि नुह? कहबार थिला कि नुह? मुख बंद करी चली जाई थांता कि नुह? जुक्ति करूछि आज्ञा। कौन हैला राजा मते चली जीवा पई कहूछ? मु कौन भूल कली कुह? तापरे कौन कहुअछि देखिबास। 8 पद मु पढ़ुअछि। तहु दाऊद आखिसकु कहिले, मात्र मु कौन कली? ओ मु आपणक सम्मुखरे थिबा दिनावधि आजि पर्यंत आपणक एही दासंक ठारे आपण कौन पाइले जे मु जाई मो प्रभु राजांक शत्रुमानंक विपक्षरे युद्ध करिबी नाही? काहिकी फेरी जीवाकू कहूच? मु कौन भूल कली? तुम निकट को आसीबा दिन ठारू विश्वस्त भावरे तमे जहा कहिलो ताहा करिअछि, तुम दास भावरे। काहाकू कहउछंती? आखिसकू। से किए? पलेष्टीय मानंकर राजा। किए से? ईश्वरंक शत्रु। कौन कहुछि? तुम निकट को आसीबा दिन ठारू तुमे कहिला परि मु करिछि। दाऊद करिबाकू थिला, आखिस कहिला परि नुह आज्ञा। किए कहिला परि करिथांता? प्रभु कहिला परि करिथांता। आज आम मध्यरे केहि नाहंती कि? शयतान कहिबा परि करिबा लोके, शयतान बसिबाकू कहिले बसिबा लोके, उठिबाकू कहिले उठिबा लोके आम मध्यरे नाहंती कि? हे मंडली सुण, तमे गोटिए पट आत्मिक अट, दाऊद मध्य आत्मिक थिला। एक पटे आपण माने मध्य गीत गान करुअछंती, दाऊद मध्य गायक थिला। तमे भलरे प्रार्थना करुअछ, दाऊद भी करिथिला। सदा प्रभु ही ईश्वर एहा दाऊद मध्य कहिथिला। किंतु प्रभुंक ठारू दूरे गला। किंतु आज तुमे प्रभुंक ठारू दूरे बंचुअछ, ताहा वास्तव। तेबे सुण, दाऊद किछि बुझी पारिला नाही कि किछि जानी पारिला नाही। प्रभुंक ठारू दूरे जाई शयतानर निकट होई आखिस राजा कहिला परि करिबा द्वारा ता परिवार प्रति आसीबाकू थिबा विपद जानी नथिला। कौन हैला? आखिस को साहाय्य करिबा पई जीवा समय ता परिवार प्रति आक्रमण हैला। प्रिय भौणी ओ भाई माने, गृह गढ़िबाकू थिबा तमे, प्रिय भौणी घरर प्रतिपोषण करिबाकू थिबा तमे, तमे जदि शयतान को स्थान देई से कहिला परि जदि तमे करुअछ, तेबे सुण, एक पटरे शयतान तुमको आसीबा पई आह्वान करिब, आउ एक पटरे तुमरी अजणातरे परिवार को आक्रमण करिब। पिलामानुकु भविष्यत विहीन करिदब, भार्या पिलामानुकु दूर करिदब, स्वामी ओ स्त्री मध्यरे फाटक आसीजिब। से दिन दाऊदंक जीवन में यह घटिला। स्वामी स्त्री दूरे गले। जेतेबेले से घर को पहुंचिला, घर सबु निआरे जली जाइथिला। घरे थिबा सबु किछि लुटी नै जाइथिले। से बहुत प्रेम करुथिबा तार भार्या ओ पिला मानंकु शत्रु नै चली जाइथिला। आज्ञा, आत्मिक व्यक्तिंक कुटुंब सुरक्षित न थिबारु कुटुंब दूर होइथिला।
प्रिय भौणी ओ भाई माने गोटिए अवकाश शयतानकु तुमे सुजोग देले से कौन करिब जानो कि कौनसी एक पापर चारा से ढालिब। कौनसी गोटिए स्थान रे चाकरी करिबा स्थान रे पाठ पढ़िबा स्थान रे कर्म करिबा स्थान रे सेवा करिबा स्थान रे कौनसी गोटिए स्थान रे कौनसी गोटे व्यक्ति द्वारा तुम जीवन रे एक लोभ चारा देखाइब। सही चारा को तुमे आशा करी सही मनीष को तुमे आशा करी सही टंका को तुमे आशा करी तमे जदि खराब काम करिबो माने सही पाप कार्य करिबा समय तुमे बिजी रे थिबा समय रे तुम अजणातरे शैतान हठात रे तुम परिवार को आक्रमण करी तुम स्वामी तुम स्त्री और तुम पिला माननकु तुम ठारू बहुत दूर को नहीं जीवो। ताहा शैतान रो मंत्रणा। एकपटे दाऊद आखि सहित बहुत बिजी रे अछि फेरी आसीबा बेले परिवार काई भार्या पिला माने काई अदृश्य हो गले। दाऊद ता परिवार को हरई देला। केते जे रोदन कले जानो कि रोदन करिबा पई शक्ति नथिला पर्यंत कांदिले। आखिस को चांस देला परिवार हरई देला। दाऊदंको परि गोटे कुटुंब को ही विच्छिन्न करिबा पई चेष्टा कला शैतान। पचारुछि प्रिय भौणी भाई माने तमे मु आम्भे माने जदि जाग्रत न हेले आत्मिक जीवन को जदि आमे सुरक्षा न कले केते जे प्रमाद आज ईश्वर तुमको कहुअछंती। स्वामी स्त्री भावरे तुम आत्मिकता को जदि तमे सुरक्षा न कले तुम परिवार भुसुड़ी पड़ी जीव। तुमर जन्मदाता पिला माननकु हरई देब ओ तुमर जहा जहा सबु अछि तमे हरईबा को जाउअछ। भविष्यत रे घटिबाकु थिबा विषय प्रभु जानिथिबारु आज से तुमको चेतावनी देउअछंती। दाऊद करिथिबा भूल आमे मध्य कले आमे मध्य दाऊद जिबा रास्ता रे जिबाकु पड़िबो। तापरे दाऊद कौन कला कौन करी से अपना भार्या ओ पिला माननकु पुनर्बार फेरी पाई पारिथिला। अंठु पातिबा की अनुताप करिबा की प्रार्थना करिबा की प्रभुंकु डाक पकैबा की। हे महापवित्र प्रेममय स्वर्गस्थ पिता अति स्पष्ट और प्रांजल भावरे बहुत शक्तियुक्त वाक्य द्वारा आममानंकु दर्शन देइथिबारु गौरव दौछु पिता। बापा से आत्मिक किंतु तार परिवार को हरई देइथिला। बापा परिवार को सुरक्षा करिबाकु थिबा दाऊद बापा से रक्षा करि पारिला नाही। दाऊदंक परि व्यक्ति को एपरि दुर्दशा आसिला बेले दाऊदंक परिवार दाऊदंक ठारू दूरेई गला बेले शयतान और शयतानर मनुष्य माने दूर कला बेले आम परिवार रे मु ओ मो पिला माने प्रभु केते दूरर लोक बहुत स्पष्ट और प्रांजल भावरे चेतावनी रे वाक्य आमको देइथिबारु माँ बापा और स्वामी स्त्री भावरे केते न्याय रे केते पवित्रता रे रहिले परिवार पाई पिला मानक पाई सुरक्षा बोली। हे पिता आउ थरे आम मानक तुमे कहिल श्रवण करिथिबा वाक्य प्रभु बहुत जाग्रत रे आमे हृदय रे संचय करी वाक्य अनुसार आचरण करी आउ केबे हे तुम ठारो दूरे न जाई शयतानर बसरे न आसी शयतानर फांदरे न पड़ी बापा में पवित्रता रे बंचिबा निमंते साहाय्य कर बोली प्रभु जीशुंक नाम रे एही प्रार्थना मागुछु आमेन। आमर एड्रेस कालवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30 कुक्कटपल्ली हैदराबाद 72।